আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर ली है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब यहां पर हस्ताक्षर करते हुए शुभेंदु अधिकारी, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके बाद अब वो हस्ताक्षर यहां पर कर रहे हैं और बंगाल में यहां पर केसरिया बयार बह रही है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के पास पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।